क्या लगा लगाई मेरे मोरी भाई फिर होंडा है क्यों ना हाईवे आने निशा शाला देखी यार ए तू सामने रो मुझे दुकान लगाई বাইরে শোনা ঘুর তুম ভাই কে আল্লাহ দুক फिर না দুক दूसरा दुखाई दे आल्लो दुक कुछ ना टिंग टिंग बाजा नहीं था ओए क्या नहीं जो अभी जैसे अभी पता है छोड़ रहा अभी रे फ्रेंड है ऐसा सही तो गिरे अभी होई अभी যাবার অর্ডার করে তুলি অর্ডার কর তুলে ওটা একটু পাশে ঘর সামনে ঘর দিবে তাই আর তো গোসল আছে আবার কি রে গেমে তো বাইরে গেলে দে না উকে দে উকে দে ওকে দিলে যাবে নাকি তোরা তো সেকেন্ড ফোর কাটি করবে তোর নেটওয়ার্ক সমস্যা এটা তোর নেটওয়ার্ক সমস্যা আছে রেডি হাতি দে দুটো আনলো যাইবে নেটটা বেড়া তিন দাগি আছে কল দে যখন এত লেভেল কল না আর দেখ বড় শূন্য রাখ সো হাই গে তুই এখন তুই ঢুকা তোর বহুত ভালো হবে আদা ঢুকা আর দুটো যেটা শূন্য হবে এবারে এটা শোনা अच्छा तू तो बाहरे बाहरे तक तक कर दिया गया कोई ओ तू थोड़ा बाहरे बैठा तो मार दी वो तू तने कितना हुई मार दी वो तो ये बोल रहा एक साइड यार जासाई अभी रे रूम में ओए साडे को ना मार दी तेरे मारी नो दे সমস্যা কি আম্মা না না দেখে লিয়া তো চিল্লাই मैं तो एक का ही दिल्ली दादा की साई बस ले ले क्या मो हैं होंडे मोबाइल आ रहा है